इजी एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी संस्कृतर सीताया वनगमनम पद्यर अवशिष्ट श्लोक 21 रु 32 पर्यंत ओडिया अर्थ आलोचना करिबा। या पूर्वर आम 20 श्लोकर अर्थ आलोचना कर सारी। एबे आम अन्य अवशिष्ट श्लोक गुड़िकर अर्थ आलोचना करिबा। तुमे माने पाखरे बही रख, मु तार ओडिया अर्थ आलोचना करुछि। बही सांगरे मिले मिले ताको बुझीबा को चेष्टा कर। सीते यथा त्वांग वक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया बळे वने दोषा हि बहवो वसतस्ता निबोध में। जेतेबेले रामचंद्र को वनवासर आदेश होइछि, सीतांक ठारू विदाय नबाकू आसीचंती। सीता दुखिता होई कारण पचारिचंती। रामचंद्र तांकू कहिचंती सबु कथा। सीता जीवा पाई जिद करिचंती रामंक सह वनवास रे जीवा पाई। तेणु तांकू न नेबा पाई वनरे थिबा विभिन्न असुविधा संपर्क रे राम सीता को कहउचंती। श्लोक 21 रे हम देखिबा। सीते यथा त्वांग वक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया बळे। हे सीता, यथा त्वांग वक्ष्यामि, मु तुमको जेपरी कहूछि, तथा कार्यम त्वया, त्वया तथा कार्यम, तुम द्वारा सेई भली करा जिबा आवश्यक। कौन कहिथिले से? विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। जे भरतंक सहित केतेबेले अप्रिय हेबो नाही, ए कथा कहिथिले। मु 14 वर्ष वन को जाउची, पितृसत्य पालन करी पितांक आदेश अनुसार एवं मोर अनुपस्थिति रे भरत अयोध्यार राजा हेबे, तुमे भरतंक सहित विप्रिय हेबो ना, ए कथा कहिथिले नहीं। तेणु हे सीता, यथा त्वांग वक्ष्यामि, मु तुमको जेपरी कहिछि तुमे सेई भली करिवो। वने दोषा हि बहवो वसतस्ता निबोध में। वनरे अनेक दोष, वनरे अनेक विपद, तेणु वनवास रे जीवा पाई मु तुमको बारण करूची। तापर श्लोक। सुप्यते पन्नसज्जासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मा दुःखमतो वनम। हे सीता, कौन कौन वनरे विपद अच्छी, कौन कौन असुविधा अच्छी। सुप्यते पन्नसज्जासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मा दुःखमतो वनम। दिन जाकर परिश्रम परे फलमूल संग्रह करने को पड़िबो। खाद्य पाई क्लांत हो जाइथिबो। श्रमखिन्न, श्रमरे क्लांत हो जाइथिबो। राति हो जाइथिबो, कोठी सोइबो। सुप्यते पन्नसज्जासु स्वयं भग्नासु भूतले, भूतले माटी उपरे स्वयं भग्नासु आपे आपे झरी पड़ी थिबा पत्र को सज्जा करी सोइबा को पड़िबो। तेणु हे सीता, बण बहुत विपदपूर्ण, कष्टपूर्ण, दुखदायक, तेणु तुमे बण को जाओ नहीं। तापर श्लोक नंबर 23। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो बल्कलांबर धारणम। उपवासश्च कर्तव्यो, वनरे सब बेले खाइबा को मिलिबो नाही, फलमूल मिलिबो नाही, अनेक समय रे उपवास रहिबा को पड़िबो। प्राण रक्षा करिबा पाई यथाशक्ति हे मैथिली, मिथिलार राजकन्या मैथिली सीता वनरे
ଯଥାଶକ୍ତି ଯଥା ପ୍ରାଣେନ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଟାଭାରଶ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଟାଭାର ତୈଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେଶ ପ୍ରସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଟା ହେଇଯିବ, କେଶ ସବୁ ଜଟା ହେଇଯିବ, ଜଟାଭାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଳକଳାମ୍ବର ଧାରଣ, ସେଠି ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ, ବଳକଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଳକଳାମ୍ବର, ବଳକଳ ଗଛର ବଳକଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଅର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ବଳକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର କରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ଲୋକ 24 ଅତୀବ ବାତସ୍ତିମିରଂ ବୁଭୁକ୍ଷା ଚାପି ନିତ୍ୟସଃ ଭୟାନି ଚ ମହାନ୍ୟତ୍ର ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ବନମ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ ବନରେ? ଅତୀବ ବାତସ୍ତିମିରଂ, ବାତ ପବନ, ତିମିର ଅନ୍ଧାର, ବଣରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଥିବ, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିବ ସବୁଆଡ଼େ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ପବନ ବହୁଥିବ, ବୁଭୁକ୍ଷା ଭୋକ ହେଉଥିବ, କ୍ଷୁଧା ହେଉଥିବ। ଭୟାନିଚ ମହାନି ଅତ୍ର ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ବନମ୍, ଏ ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଅଛି, ବଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖତର, ତେଣୁ ହେ ସୀତେ ତୁମେ ବନବାସରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବ, ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହିବ। ଶ୍ଲୋକ 25 ତତଳଂ ତେ ବନଂ ଗତ୍ୱା କ୍ଷମଂ नहि ବନଂ ତବ ବିମୃଶନ୍ ନିବ ପଶ୍ୟାମି ବହୁଦୋଷ କରଂ ବନମ୍। ତତ୍ ଅଳଂ ତେ ବନଂ ଗତ୍ୱା କ୍ଷମଂ नहि ବନଂ ତବ, କ୍ଷମ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ବଣକୁ ଯାଇ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ବନବାସ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ। ବିମୃଶନ୍, ବିଚାର କରି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ଯାହା ଦେଖୁଛି, ବହୁ ଦୋଷ କରମ୍ ବନମ୍, ବଣ ହେଉଛି ବହୁ ଦୋଷକର, ବହୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ହେ ସୀତା ତୁମେ ବଣକୁ ଗଲେ ଏହା ତୁମ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ। ଏ କଥା ବିଚାର କରି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତୁମେ ବନବାସରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏତତ୍ତୁ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତାରାମସ୍ୟ ଦୁଃଖିତା ପ୍ରସକ୍ତାଶ୍ରୁମୁଖୀ ମନ୍ଦମ୍ ଇଦଂ ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଏତତ୍ତୁ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସୀତାରାମସ୍ୟ ଦୁଃଖିତା, ସୀତାରାମସ୍ୟ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦୁଃଖିତା ଭବେତ୍। ରାମଙ୍କର ଏଭଳି କଥାକୁ ଶୁଣି ସୀତା ଦୁଃଖିତା ହେଲେ। ପ୍ରସକ୍ତାଶ୍ରୁମୁଖୀ, ଲୋତକ ଜର୍ଜରିତ ମୁଖ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମନ୍ଦଂ ମିଦଂ ବଚନଂ ଅବ୍ରବୀତ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା। ଯେ ତ୍ୱୟା କୀର୍ତ୍ତିତା ଦୋଷା ବନେ ବସ୍ତବ୍ୟତାଂ ପ୍ରତି ଗୁଣା ନିତ୍ୟୈବ ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି ତବ ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତା। ଯେ ତ୍ୱୟା କୀର୍ତ୍ତିତା ଦୋଷା, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିପଦ କଥା କହିଲ ବଣରେ, ଗୁଣା ନିତ୍ୟୈବ ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି ତବ ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତା, ତବ ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତା, ତମର ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଇଲେ, ତମର ସ୍ନେହକୁ ସମ୍ବଳ କରି ତାହାକୁ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ସୋହାଗ ପାଇଲା ପତ୍ନୀଟିଏ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ, ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ସେ ବରଣ କରିପାରିବ। ସୀତା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଣରେ ବାସ କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋଷ, ଯେଉଁ ସବୁ ବିପଦ କଷ୍ଟ କଥା କହିଲ, ଯଦି ତୁମର ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ସେ ସବୁ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବି। ତ୍ୱୟା ଚ ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ମୟା ଗୁରୁଜନାଜ୍ଞୟା ତ୍ୱଦ୍ବିୟୋଗେନ ରାମ ତ୍ୟକ୍ତବ୍ୟ ମିହ ଜୀବିତମ୍। ତ୍ୱୟା ଚ ସହ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ମୟା ଗୁରୁଜନାଜ୍ଞୟା,
गुरुजन आज्ञा गुरुजन मानकर आज्ञा नहीं पूर्वर कहते आमे सीता कहले तुमको वनवासर आदेश माने मते वनवासर आदेश पति को आदेश अर्थ पत्नी को भी आदेश तेणु हे राम गुरुजन मानकर आज्ञा रे त्वया च सह गंतव्यं तुम सह मु बण को जीवी त्वद वियोग नम राम त्यक्तव्यम्यह जीवितम तुम वियोग रे तुम विरह रे तुमको छाड़ी हे राम मु ये जीवन धारण करि परिबी नाही भक्तांग पतिव्रतांग दीनांग मांग समांग सुख दुःखयो नेतुम महर्षि काकुस्थ समान सुख दुखिनी हे काकुस्थ हे राम भक्ता पतिव्रता दीना ये सीता ये भक्ता ये पतिव्रता ये दीना मांग समांग सुख दुःखयो सुख दुःखर समभागिनी मु तुमर पत्नी नेतुम अहस्य काकुस्थ समान सुख दुखिनी समान सुख दुखिन सुख बा दुख को समभाव ग्रहण करुथिबा मु तुमर पत्नी तेणु तुम सहित जीवा पाई मु योग्या अटे मु तुम सहित बण को जीवी जदि मां दुखितम एवं वनं नेतुं न चच्छसि विषम अग्नि जलं बा अहम आस्थास्य मृत्यु कारणात् जदि मां दुखितमेव वनं नेतुं न चच्छसि न च इच्छसि जदि मते ये दुखिता सीता को वण को नेबा पाई तुमे इच्छा करू ना विषम अग्नि जलम विष बा अग्नि बा जल याकू मोर मृत्यु कारण भावरे आस्था से ग्रहण करी नेबी आश्रय नेबी अर्थात तुम वियोग रे तुम विच्छेद रे मु एठी बंची पारिबी नाही तुमे बणरे दुख कष्ट रे कालतिपात करुथिबो मु राजप्रासाद रे सुख रे रहिबी हा मो पक्षे संभव नुहे तेणु तुम विच्छेद रे मु विष हेउ अग्नि हेउ बा जल हेउ मोर मृत्यु को बरंग वरण करी नेबी किंतु तुमर विच्छेद सही परिबी नहीं मु मोर जीवन परित्याग करिदेबी तां परिस्वज्य बाहुभ्यां विसज्ञामिव दुःखितां उवाच वचनं राम परिविश्वास जंस्तदा तां परिस्वज्य बाहुभ्यां एक कथा कहि सारिबा परे सीतांकर कौन हला विसज्ञामिव दुःखितां दुख रे सीता विसज्ञा संज्ञाहीना चेता बुड़ी जीवा अवस्था को आसीगला तेणु जेते बेले सीता धीरे धीरे चेता हरउचंती तां परिस्वज्य बाहुभ्यां राम कौन कले तां परिस्वज्य परिस्वज्य आलिंगन करी बाहुरे राम कहिले उवाच वचनं राम परिविश्वासयं स्तदा तांक मनरे विश्वास जन्माइबा पाई तांकर चेतना फेरई आनिबा पाई राम कहिले आरभस्व शुभश्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीं तद्रुते सीते स्वर्गोपी मम रोचते हे शुभश्रोणी हे सीते आरभस्व वनवास क्षमा क्रिया वनवास जीवा कार्य आरंभ कर न इदानीं तद्रुते सीते स्वर्गोपी मम रोचते हे सीता त्वत्रुते तुम बिना स्वर्ग मध्य मते सुखकर लागिब नाही तेणु एबे तुमे मो सहित वनवास रे जीवा पाई प्रस्तुत हुआ वनवास कार्य आरंभ कर यापरे सीता को सांगरे नहीं राम वनवास रे गले तेणु ये हूँ ये कवितार ओडिया अर्थ आलोचना आम कले सीता यहाँ वनगमनम सीता क्यों परिस्थिति रे किभली भाव रे रामंक सहित वनवास रे जीवा पाई सक्षम होइछंती आशा करुच्ची कविताटी बुझीबारे तुमको ये वीडियो गुड़िक पूर्व आम किसी वीडियो करते आज गोटे वीडियो कले साहाय्य करुथिबो जदि तुमको वीडियो भल लगु थाए तेबे लाइक करिवो सांग मानंकु शेयर करिवो
चैनल को सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।